Jawiyah Tabi'ah Lilquwatil Jawiyah Indonesia. Wahakaza tamat tahdid Yom 17 Oktober liyakunu Yom Al-Jawi Indonesia. Jama'iyah al-Amal lil-Umam al-Muttahida fi 17 Oktober al-Yawm alami lil-Qada'i al-Fakir tantasilu al-Mujtama'at ad-Duwaliyah bihadha al-ihtifal bi-toraq mukhtalifah mustaminatiran hadha barnamas al-Yawm fi tarikh. كوفيد 19 عدة مدات هذه العادة أتمنى أن يتعافى المرضى منه قريبا ويمكننا المساهمة في منع انتشاره وذلك بمشاركة جميع الأطراف وبذل الجهود الكاملة